रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ने लगे हैं। और ऐसा हुआ जी कि यरूशलेम को जाते हुए हाँ जी, यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। दो शहरों के नाम बताए जा रहे हैं, सामरिया और गलील, और उसके बीच में से होकर जा रहा था। यानी ये दोनों शहरों के अंदर नहीं बल्कि दोनों शहरों के बीच में से जो रास्ता होगा, जो राह होगा, ऐसा लग रहा है कि वहां से होकर वो जा रहा था। फिर क्या हुआ? और एक गांव में दाखिल होते वक्त हाँ जी, एक गांव में दाखिल होते वक्त, जब वो गांव में दाखिल हो रहा, और एक गांव में दाखिल होते वक्त हाँ जी, एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। 10 कोढ़ी उसको मिले। जी उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा। हाँ जी, गौर करें, ये एक रास्ता है जो दो शहरों के बीच में है और इनमें से बीच में से होकर जाते हुए कलाम कहता है कि जब गांव में वो दाखिल होने वाले थे तो उस वक्त दाखिल होते वक्त, इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं जिनको 10 कोढ़ी कहा जा रहा है, ये गांव से बाहर है। ये कहां पर है? ये गांव से बाहर है। ये अंदर इनको जाने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो कोढ़ जिसमें पाया जाता था, ये एक जो जल्दी बीमारी है और ये बड़ी खतरनाक है। सही है, इस तरह की बीमारी के अंदर आज भी लोगों को जो है वो लोगों से अलग रखा जाता है। ये एक अछूत की बीमारी है, यानी एक दूसरे से ये लगती है, ट्रांसफर होती है। इसलिए उस वक्त भी और आज भी ऐसी बीमारी के लोगों को अलग रखा जाता है। उन्होंने दूर खड़े होकर, हाँ जी, कैसे कहा है? दूर खड़े होकर, क्योंकि नजदीक जाने की इनको इजाजत नहीं है और ये इस बात को समझते हैं। शरीयत के अंदर इनके लिए बड़े सख्त कवानीन थे। इनको बाहर निकाल दिया जाता था, गांव से अलग रखा जाता था, वहीं इनको खाना दिया जाता था और इनके लिए बड़ी कायदो ज़वाबित थे। उनकी तरफ हम जाने वाले नहीं है, लेकिन ये कोढ़ की बीमारी उस वक्त बड़ी ही भयानक बीमारी थी, जिसकी वजह से एक बीमार को, देखिए, एक बीमार को सबसे पहले जो जरूरत होती है उसको टेक केयर की जरूरत होती है। उसको जरूरत होती है कि उसके पास रहें। उसको जरूरत होती है कि उसको किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जो रिलैक्स करने की जगह हो। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी थी कि इस बीमारी के अंदर उनके लिए अहकामात थे, हुक्म थे कि उनको गांव से, शहर से, सिर्फ घर से नहीं बल्कि गांव से भी बाहर निकाल दिया जाता था और वहीं पर उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था, खाना वाना जो भी उनकी जरूरत है। आगे उन्होंने क्या करा? दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा। हाँ जी, बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। हम पर क्या कर? रहम कर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर क्या कर? रहम कर। इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि अगर वो रहम कर दे, अगर वो अपनी रहमत को जारी कर दे, अगर अपने फजल को जारी कर दे, अगर वो अपनी कुदरत को जारी कर दे, तो हम इस बड़ी बीमारी से और बड़ी लानत से आजाद हो सकते हैं। इनको इस बात का नॉलेज था, इस बात का इल्म था। इसीलिए इन्होंने जब देखा कि खुदावंद यीशु मसीह रास्ते में से होकर जा रहे हैं और इस गांव के अंदर जब दाखिल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये गांव के अंदर जाकर तो ये फरियाद नहीं कर सकते, दुआ नहीं करवा सकते, दाखिल नहीं हो सकते उसके अंदर। तो इन्होंने बाहर से ही और दूर से ही उनको अनीन और ज़वाबित को सामने रखते हुए, लेकिन इनको ये जरूर पता है कि अगर हम दूर से ही कहेंगे कि ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर क्या कर? रहम कर, फिर क्या हुआ जी? उसने उन्हें देखकर कहा। उसने उन्हें देखकर कहा। उसने उन्हें देखकर कहा। सब कहेंगे हालेलुया। उसने क्या कहा? सिर्फ कहा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के जो अल्फाज है ना, कलाम में लिखा है, वो अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा बख्शता है। आज लोग चाहते हैं कि हम शिफा पाएं, आज लोग चाहते हैं कि हम हील हो जाएं, आज लोग चाहते हैं कि हम बरकत पाएं, लेकिन कलाम से वो वाकिफ नहीं है जिस कलाम से उनको बरकत मिले। याद रखिए, कोई ना कोई चीज लेने का एक तरीकाकार है। हर एक जगह पर यह तरीका लागू होता है कि किसी से भी कोई भी चीज अगर आपने लेनी है तो उसका एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करेंगे तो ही आपको वो चीज मिलेगी। अगर आप चाहें कि उस तरीके से हटकर कुछ मिले तो वो फिर गैर कानूनी तौर पर हो सकता है, फिर उस लॉ को तोड़कर हो सकता है। उस लॉ को जब तोड़ेंगे तो फिर जो लेगा और जो देगा दोनों गुनहगार कहलाएंगे। लेकिन अगर उस तरीके में रहकर जो है वो
رہیں گے تو کلام کہتا ہے کہ صرف خداوند یسوع مسیح نے کہا. جب ان کی فریاد اس کا مطلب قبول ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کیا؟ کلام کیا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اور کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، ہاں جی، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اپنے آپ کو اپنا چیک اپ کرواؤ. اس وقت آج ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں، آج ٹیسٹ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور 100 طرح کی چیزیں دور کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بدلتا گیا. کلام کہتا ہے اس وقت شریعت کے اندر کاہنوں کے اوپر یہ لاگو تھا، اور احبار کی کتاب کے اندر کاہنوں کو یہ پوری تعلیم دی جاتی تھی کہ کس طرح کوڑ کے مرض کو جو ہے وہ آپ پہچان سکتے ہو، کون سی نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوڑی ہے. اس لیے کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کو اس قانون کا پتا تھا. خداوند یسوع مسیح اس بارے میں جانتے تھے کہ احبار کی کتاب کے اندر یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ ایک کوڑی جو ہے، جس کو کوڑ ہوتا ہے، اس کو گاؤں سے باہر رکھا جاتا ہے. اسی لیے یہ باہر ہے. اور کن کے کہنے پر، کس کی نشاندہی پر ان کو کوڑی ٹھہرایا گیا ہے؟ کاہنوں کے کہنے پر. اور آپ اگر میں ان کو کہہ بھی دوں کہ آپ ٹھیک ہو، تب تک جب تک وہ کہیں نہ کہیں تب تک کوئی بھی ان کو کوڑی، ہر بندہ ان کو کوڑی ہی مانے گا. کوئی بھی اس شفا کو ان کے اوپر پھیلنے نہیں دے گا یا کنفرم نہیں کرے گا. کنفرم کرنے کے لیے خدا نے جو لوگ ٹھہرائے تھے اس وقت، انہی کو استعمال کیا. خدا یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے، تم پر رحم ہو گیا، بس ایک کام کرو، جاؤ اور کیا کرو؟ اپنے آپ کو کائنوں کو دکھاؤ. اور جس وقت وہ کہہ رہا تھا یہ بات، اس وقت وہ فوراً ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے، کلام کہتا ہے آگے کچھ لکھا ہے، پڑھیں بھائی. اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جی جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ. پھر کیا ہوا؟ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے وہ جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جانا شروع ہو گئے. یسوع نے کہا جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ جانا شروع ہو گئے. سب کہیں گے ہاللیلویا. یاد رکھیں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ یسوع کے بارے میں وہ جانتے تھے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے پکارا ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ منہ سے خداوند یسوع مسیح نے نکالا ہے، انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. آج کا مسیح ان سارے پروسیجر سے گزرنا نہیں چاہتا. وہ یسوع کے بارے میں بھی جاننا نہیں چاہتا، وہ رحم کی اپیل بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کو دعا کہہ سکتے ہیں. کلام کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. کتنے ہی بیمار ہیں جن کو پتا ہے کہ اگر ہم دعا کروائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس ہر ایک چیز سہولت موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اس ایمان سے اس طرح سے دعا نہیں کرواتے. کلام کو یعقوب کے خط کے اندر 5ویں باب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. ان کا حق ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. بیماری سے شفا پانے کا فارمولہ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے اندر لکھوا دیا ہے. اور شاگردوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جاؤ میرے نام کی منادی کرنا، اور چلتے چلتے بیماروں کو شفا دینا، بدروہوں کو نکالنا، ان کو میرے کلام کی باتوں کو سکھانا، تعلیم دینا، اور پھر ان کو بتانا کہ ان باتوں پر کیا کریں، عمل کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کا مسیح یہ چاہتا ہے کہ میں یسوع کو بھی نہیں جاننا چاہتا، میں اپیل بھی کرنا نہیں چاہتا، اور اگر یہ دونوں کام میں نے کر بھی لیے، اگر مجھے کوئی کہہ بھی دے کہ خداوند یسوع مسیح شفا دیتا ہے، آپ خادم سے دعا کروائیں، اور اگر خادم نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کیا کہا؟ جاؤ، جا کر کیا کرو؟ کائنوں کو دکھاؤ. جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ تم کوڑی ہو، انہی کو دکھلاؤ. وہی بولیں گے کہ تم کوڑی نہیں، وہی کنفرم کریں گے اس بات کے لیے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو وہ اسی وقت ٹھیک نہیں ہوئے. کلام کہتا ہے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ کائنوں نے ہمیں نکال دیا، ابھی تو ہم کوڑی ہیں، پہلے تو ہمیں صاف کر، پھر ہم کو. کائن کہاں تھے؟ کائن تو گاؤں کے اندر ہی ہوں گے نا، باہر تو نہیں ہوں گے. ان کا اتنا ایمان تھا، اس بات پر اتنا یقین تھا کہ جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا، کلام کہتا ہے وہ جانے لگے. اور کلام کہتا ہے جاتے جاتے، مینوں لگتا ہے پنڈ چ وڑن تو ہی پہلا ہی کوڑ کی سمیل ان سے چلی گئی ہوگی، زخم ان کے سوکھ گئے ہوں گے، بدن ان کا بالکل صاف ہو گیا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا کر؟ جاتے جاؤ. اور جیسے ہی انہوں نے وہ کیا جو یسوع نے کہا تھا. یسوع نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اپنے تائیں کائنوں کو دکھاؤ.
نہیں پہلے کیا کہا تھا؟ جاؤ جاؤ اور اپنے تائیں کاہنوں دو حکم تھے، دو حکم تھے جو پورا کرنے تھے ان کو۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کون سے حکم تھے؟ جاؤ، جاؤ اور اپنے کاہنوں اور یہ جانا بڑے حوصلے کی بات، کوڑیوں کا گاؤں کی طرف منہ کرنا، اس کی طرف داخل ہونا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوڑیوں کو باہر نکالا ہوگا تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوں گے جو کوڑیوں پر نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ کہیں اندر نہ آتے ہوں، یہ کہیں اندر نہ آ جاتے، چوکیدار یا کچھ ایسے لوگ تو ہوتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہوگا سسٹم لازمی۔ ان کو یہ سارا کچھ ان کے گرد تھا کہ جب ہم جائیں گے کوئی ہمیں پوچھے گا، جب ہم جائیں گے کوئی ہمیں دیکھے گا، کوئی پوچھے گا کہ بھائی تم لوگ تو کوڑی ہو، اندر کیوں آ رہے ہو، تمہیں تو باہر نکالا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ساری ہیلو حجت بہانے یا سوالات انہوں نے نہیں کیے، ان کو پتا تھا کہ کیا کون رہا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے تائیں کس کو دکھاؤ؟ کاہنوں۔ جاؤ جا کے کائنوں کو دکھاؤ۔ اور کلام کہتا ہے وہ چلنا شروع ہو، اور جیسے ہی وہ گئے ہیں، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، گاؤں کے اندر گئے نہیں ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور وہ جاتے 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 سب گئے ہاللیلویہ۔ پھر سے کہیں ہاللیلویہ، پھر سے کہیں ہاللیلویہ۔ کیسے ہیل ہوئے ہیں وہ؟ جاتے جاتے۔ حکم کیا تھا؟ جاؤ۔ حکم مانتے مانتے۔ یاد رکھیں آج کا انسان بھی اسی طریقے پر رہ کر برکت پا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہے میں پہلا مینوں برکت ملے، پہلا مینوں شفا ملے، پھر میں حکم پورا کروں گا، تو پھر کو کرتا کوئی نہیں، تو بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ ویسے کلام کہتا ہے وہ جاتے جاتے، یعنی انہوں نے کلام کو قبول کیا، انہوں نے ریسیو کیا، انہوں نے اس حکم کو اپنے اندر جو ہے وہ اتارا، اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھا، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ مشکل کام تھا، حالانکہ یہ بیماری ایک دم سے جانے والی نہیں تھی، لیکن کلام کہتا ہے یسوع نے ان سے کہا تھا جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ شفا پا جاؤ، صرف یہ کہا تھا جاؤ، اپنے تئیں کائنوں کو دکھاؤ۔ دو سٹیپ ہیں، جا کر اپنے تئیں کس کو دکھا دو؟ کائنوں کو دکھا دو۔ اور جاتے جاتے وہ کیا ہو گئے؟ پڑھے سر۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو وہ گئے۔ جاتے جاتے کیا ہو گئے ہیں؟ پاک صاف ہو گئے۔ اس کا مطلب کوڑی ناپاک بھی تھی۔ یہ پاک کی ڈیفینیشن جو ہے یہ اسپرچول طور پر آتی۔ یاد رکھیں صاف ہونا اور چیزیں اور پاک ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کو ناپاک بھی کہا جاتا تھا، اور وہ خود بھی کہتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس کوئی بندہ آ جاتا تھا تو اخبار کی کتاب کے اندر یہ نشانیاں سب لکھی ہیں کہ وہ اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ دور سے چلانا شروع کر دیتے، ناپاک 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 کہنا شروع کر دیتے۔ اگر کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا نا تو وہ دور سے چلانا شروع کر دیتے، لیکن یسوع کو دیکھ کر انہوں نے یہ چلانا نہیں شروع کیا۔ یسوع کو دیکھ کر انہوں نے کیا چلانا شروع کیا؟ اے یسوع، اے صاحب ہم پر کیا کر؟ ہاللیلویہ۔ ساڈی کلیسیا جڑی ہے کلیسیا پاکستان، ان دا الٹا سسٹم، وہ انساناں دے سامنے چلاندے انسان، لیکن خداوند دی جتھے واری ہوندی اوتھے خاموش، جتھے رحم دی اپیل کرنی ہے اوتھے نہیں کردے، جتھوں امید ہے اوتھوں نہیں کرنا، جتھے شفا ملنی ہے ادھر نہیں جانا، بلکہ جتھوں نہیں ملنی ادھر ساری سورس لگا دیں۔ کلام کہتا ہے انہوں نے جب اپیل کی تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ جاؤ اور کائنوں کو دکھاؤ، اور کلام کہتا ہے جیسے ہی انہوں نے حکم کو پورا کرنا شروع کیا وہ جاتے جاتے کیا ہو گئے؟ شفا پا گئے۔ آگے بڑھیں۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر، ان میں سے ایک یہ دیکھ کر، سب کہیں گے ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ پہلی بار اس سے پہلے والے ورڈ پڑھیں، جاتے جاتے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے یا ہو گیا۔ ہو گئے۔ اس کا مطلب کتنے تھے؟ 10۔ اس کا مطلب کتنے پاک صاف ہو گئے؟ 10۔ 10 کے 10 پاک اور صاف ہو گئے۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ پھر ان میں سے ایک نے نوٹ کیتا ہے، ایک نے یہ نوٹ کیا کہ بھائی میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، ابھی تو گاؤں کے اندر داخل نہیں ہوا، ابھی تو کسی کاہن نے کہا نہیں، ابھی تو کاہن تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن اس نے پہلے سے یہ فیل کر لیا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ پڑھیں سر۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا ہوں،
बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। कि काहिनों के पास गया? खुदावंद यीशु गया ही नहीं काहिनों के पास। वो कितने मिलना था, ये पता नहीं कितने पीछे सी बहुत आई। वो 9 अगे चले गए थे, 10वां जड़ा है, एक ने फील किया, उसने ये सोच लिया कि मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो दोबारा पीछे जाने की जरूरत। लेकिन 9 बाकी जो है वो चले गए और 10वां जो है वो एक उनमें से, कलाम कहता है जब उसने फील किया कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं पाक साफ हो गया हूं, तो कलाम कहता है वो वापस लौटा। और सिर्फ लौटा नहीं, कैसे लौटा? तमजीद करता हुआ। ऐसे नहीं, वो कुछ और लिखा हुआ पूरा। खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। खुदा की तमजीद। और सही से पढ़ रहे हैं ना, 15वीं आयत पूरी पढ़ो। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज ये नहीं पढ़ रहे थे आप, बुलंद आवाज से। कैसे? मैं कह रहा हूं तो बुलंद आवाज लिखा है, बंदा पढ़ नहीं रहा। क्या लिखा है? बुलंद आवाज से। क्या लिखा है? बुलंद आवाज से। सारे कहें क्या लिखा है? बुलंद आवाज से। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਪਾਕ ਨਪਾਕ ਨਪਾਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਪਾਕ ਨਪਾਕ ਨਪਾਕ, ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, खुदावंद तेरी तमजीद हो, खुदावंद तेरी तमजीद हो, खुदावंद तेरी तमजीद हो। कैसे आया है वो वापस लौटा है। उसने अपने आप को फील किया है कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक होने के बाद, शिफा पाने के बाद, कलाम कहता है वो वापस लौटा और बुलंद आवाज से खुदावंद की तमजीद करता हुआ क्या किया उसने? खुदावंद की तमजीद करता हुआ खुदावंद की तमजीद करता हुआ लौटा। और आगे, और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका क्या करने लगा? शुक्र करने। सारे कहें क्या करने लगा? शुक्र करने। फिर से कहें क्या करने लगा? शुक्र करने लगा। साडा 9 वाला हाथ एक बार तुसी है ही कोई नहीं, वापस मुड़ के आते ही नहीं है। खुदा ये चाहता है कि जब हम शिफा पाएं, जब हम हील हो जाएं, जब हमें खुदा बचा ले, जब खुदा हमें एक बड़ी मुसीबत और परेशानी से निकाल ले, जब हमें नापाकी से निकाल ले। ये कोड कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फील करके देखें कि अगर आपको अपने ही घर से निकाल दिया जाए, अपने ही आपको जो है अपने आप को आपसे दूर रखें, अपने ही आपको खाना जो है वो दूर से फेंक कर दें, अपने ही आपको जो है वो नापाक कहें और किसी भी तरह से आपको एक्सेप्ट ना करें, तो कैसा फील होगा? ये बीमारी तो एक साइड पर, जो बदन में से जो स्मेल आ रही है वो एक साइड पर, जो उनको दर्द होती होगी वो एक साइड पर। वो कोड किस तरह का था, कोड की मुख्तलिफ किस्में थी, किस किस्म का था ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसा भी हो, वो कोड की सबसे बड़ी जो असियत जो मुझे समझ आई वो ये थी कि उनको अपने ही घर से, अपने ही शहर से, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही उसकी जायदाद क्यों ना हो, किसी का शौहर हो, किसी का हस्बैंड हो, किसी का बाप हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक ही बेटा हो या ज्यादा हो, वो बड़ा हो, वो छोटा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको कोढ़ की बीमारी लग गई तो फिर उसको घर से निकालना पड़ेगा, फिर उसको खाना गांव से बाहर देना पड़ेगा, फिर उस पर एबार की किताब के सारे कवानीन आ जाते हैं, उस पर लगेंगे, लागू होंगे और कोई भी जो है वो उसको तोड़ नहीं सकता। देखें जरा इस हसीयत को सोच कर देखें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के एक हुक्म माने पर जाओ और जाकर अब काहिनों को दिखाओ। इसने एक हुक्म पर जब चलना शुरू किया, उसने जो पहले हिस्से को माना है, तो कलाम कहता वो जाते जाते क्या पा गए? जाते जाते सारे शिफा पा गए। लेकिन एक को ये समझ आई है कि मुझे वापस लौटना है। अब अगर मैं ठीक हो गया, अब अगर मैं गांव के अंदर दाखिल होने वाला हो गया हूं, अब अगर मेरे जिंदगी से ये शर्मिंदगी निकल गई है, अब जब खुदावन ने मेरी जिंदगी से इंसल्ट को निकाला है, ये ऐसा लगता है, ये कोड़ी जो है यहाँ तो उम्र तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे ये सही है उम्र के, ठीक है, नौजवान है कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो आए हैं, गए हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, किस किस्म किस उम्र के किस हिस्सों में होगी ये तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कलाम कहता है अगर जिस उम्र के किसी भी हिस्से में अगर किसी शख्स को ऐसी बीमारी लग जाती है तो ये बड़ी शर्मिंदगी। बीमार होना एक इंसान के लिए जो है एक बड़ी शर्मिंदगी को फील करता है। आपको पता है दवाइयां अलग लोग लै रहे होंगे, दवाइयां अलग असी लै रहे होने, पैसे अलग ला रहे होने, तो लोगों दी गल्लां अलग सुनो। लोगों ने करना धरना कुछ भी नहीं,
उन्होंने उल्टा इलाज तुहानू वखरे वखरे इलाज दसने, जिन्ने आउणगे उन्ने इलाज, और जिन्ने आउणगे उन्ने तुहानू अगले डॉक्टर दा एड्रेस देणगे, और बाहर निकल के की गल्लां करदे ने तुसीं तुहानू सारिआं नू पता है। ये शर्मिंदगी है, बीमारी एक शर्मिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह ने 10 को शर्मिंदगी से निकाला, लेकिन एक वापस आया, उसको ये समझ आई कि नहीं, मुझे उधर को नहीं जाना, मुझे वापस जाना है। जिसने मुझे शर्मिंदगी से निकाला है, जिसने मुझे बीमारी से निकाला है, जिसने मुझे रिहाई बख्शी है, जिसके कहने में इतनी कुदरत है, कायनों की क्या मजाल है कि वो ना माने। वापस ले आए, वापस जाके कलाम करता है बुलंद आवाज से, तमजीद करता हुआ। वो क्या, उसने क्या की, खुदावंद की तमजीद करते हुए लौटा और जाकर क्या किया, उसके कदमों में गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके कदमों में क्या किया, इसका आगे लिखा है, और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका क्या करने लगा, शुक्र करने लगा। असी बस घर बैठ के शुक्रगुजारी का, शुक्र है खुदा दा। चर्च शुक्र है खुदा, ठीक हो गया, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई मसला ही नहीं, शुक्रगुजारी करो, शुक्र है खुदा दा। खुदा ने सानू शिफा दी थी, शुक्र है खुदा। लेकिन कलाम कहता है वो वापस गया यीशु के पास। जिसने शिफा दी है उसने एक ठिकाना बनाया है, उसके पास जाना है, उसके पास जाकर उसके कलाम कहता है उसके कदमों में वो मुंह के बल गिरा, और गिरकर उसने सजदा भी किया, बुलंद आवाज से उसकी तमजीद भी की। आगे कुछ लिखा है भाई, पढ़े। और वो सामरी था, हाँ था भी सामरी। आगे यीशु ने जवाब में कहा, यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। सवाल कितने ना हो गया है कि तू अगर हो गया तो बाकी कितने ने? इसका मतलब यह है कि यीशु की तवज्जो रहती है। मैंने इस साल के एंड में लोगों को पूरी उनकी दरखास्तें गिनवाई हैं कि आपने लास्ट पहले महीने में मुझे ये दरखास्तें दी थी और ये आपकी पूरी हो चुकी हैं। तो एक फैमिली कहती पा सकते हैं, हम तो याद है सारा कुछ, मैंने याद है कि मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं अगर जिस शख्स के लिए मैं दुआ कर रहा हूं मुझे पता है, और जब उसको वो मिल जाती है वो दसे न दसे मैनू पता लग जाता है कि इन्हू मिल गई है, बरकत हो गई, ठीक है। हुण ओहदा काम है कि वो लौट के आवे या ना आवे, लेकिन यीशु कोल इत्थे 9 निशान आए तो साडे किन्ने होना? सानू तो लोग रिप्लाई भी नहीं करते जिसन भाई। सलाम दा दुआ आमीन पहला कहंदे ने, बाद जो भी नहीं कहंदे, पहला दुआ दा आमीन सेंड कर देंदे, वो भी नहीं करते। ਜਦੋਂ बरकत मिल जाती, जो शिफा मिल जाती, ਤੇ कदी फिर खुदा साडा नाल कलाम करदा, पुत्र तू ते कुछ भी नहीं, मेरे को 9 निशान आया, मेरे को एक वापस आया, लेकिन हमारे पास भी ऐसे ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही नहीं आते, नहीं, कोई एक तो आता है, और खुदा किसी एक ऐसे को भेजता है कि वो 10 के बराबर होता है। सच बता रहा हूँ, इसलिए खुदा कहता है 9 की फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल जरूर करता है कि क्या 10 ठीक ना हुए, क्या 10 ठीक नहीं हुए? 10 के 10 ठीक हुए, लेकिन आया कौन है? एक ही वापस आया जिसने शुक्रगुजारी की। तो नुकसान किसका है? यीशु का नुकसान नहीं हुआ। अगर आप इसकी स्टडी करें तो वो ये सिर्फ जिस्मानी तौर पर हील नहीं हुआ, बल्कि खुदावन ने उसको रूहानी तौर पर भी हील किया। वो इस बात को समझ गया कि मुझे अब खुदावन की हजूरी में रहना है, नौवां दा ते पता नहीं, लेकिन ये दोबारा कभी इनकोड़ नहीं होया। इस बंदे को दोबारा ये बीमारी कभी नहीं लगी होगी। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है और ये हमारा ईमान है। अगर हम बीमारी से शिफा पाने के बाद हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा के पास रहते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि खुदावन हमें शिफा देने वाला है, खुदावन हमें बचाने वाला है, खुदावन हमें छुड़ाने वाला है, तो फिर हम दोबारा से खुदावन के पास ही रहते हैं, उसके कदमों में। आगे क्या लिखा है भाई? यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की नजर रहती है, वो नजर रखता है। कलाम में लिखा उसकी नजरें पूरी जमीन पर सैर करती रहती हैं और ढूंढती फिरती हैं कि किसका दिल उसकी तरफ कामिल है, ताकि वो अपने तय उनको कभी दिखा सके। वो जिसका दिल उसकी तरफ है उसकी जिंदगी में फिर वो बरकतें जारी करता ही रहता है। जो उसके साथ चिपक जाता है, जो उसके साथ वापस आ जाता है, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर देता है, खुदा दोबारा उसको, अगर वो बीमार हो भी जाए तो दोबारा से उसके उस तरह की बीमारी के अंदर जाने नहीं देता। खुदाम कहता है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, यानी शुक्रगुजारी करना, उसकी पाक हजूरी में रहना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। आगे क्या लिखा है भाई? क्या इस परदेसी के अलावा, हाँ, ये था भी परदेसी के सिवा और
ना निकले और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते जो लौट कर क्या करते खुदा की तमजीद इसका करते। मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये 10 के 10 वापस आए और मेरी तमजीद करें। आज भी खुदा ये चाहता है कि जब हम शिफा पाएं, जब खुदा हमें मौत के मुंह से निकाल, खुदा हमें बचा ले, जब खुदा हमें छुड़ा ले, तो वो ये नहीं चाहता कि हम घर बैठे रहें, वो ये नहीं चाहता कि हम अपने कामों में मगन हो जाएं, वो ये नहीं चाहता कि दुनिया जहान के जो काम उस दौरान नहीं किए वो हम सारे करना शुरू कर दें। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी पाक हजूरी में आए। उसने एक तरीका कार रखा है, वो चाहता है आकर मुझे सजदा किया जाए, मेरी तमजीद की जाए, मेरे